Kasperov usud je Dylan Dog epizoda koju je napisao Michele Masiero, nacrtao Giampiero Casertano. Strip je pod rednim brojem 51 objavio Veseli četvrtak davne 2011. godine. U originalu ovo je 260. broj. Stanova naslovna strana je bukvalno preslikan kadar iz epizode. Ne pogađa toliko suštinu priče i rekao bih da je onako ispod prosečna. Nakon smrti dobre prijateljice Madame Trelkovski, Miriam, prekinuće se takozvani kružok medijuma koji predstavlja ravnotežu između našeg i sveta mrtvih. Zbog toga se ona obraća Dylanu za pomoć u potrazi za novim članom kružoka, a to je Miriamin unuk Kasper koji ima poseban dar. Za to vreme razbijanje kruga koriste mračne sile koje ulaze u naš svet i donose teror u pokušaju da spreče spajanje kružoka. Michele Masiero je scenarista koji je napisao 7 Dylan Dog priča u regularnoj seriji i sve su kod nas objavljene u prve 3 godine postojanja Veselog četvrtka. Do sada sam recenzirao 3 njegove priče i ovo će biti 4. Većina epizoda iz njegovog opusa je po kvalitetu uglavnom prosečna. Nema ni jednu fenomenalnu, ali opet nema ni jednu užasnu priču, a sve su tematski raznolike. Tako je otprilike i današnja epizoda Kasperov usud, koja je poslednja Masierova Dylan Dog epizoda koju je napisao za regularnu seriju. Ovo je jedna od onih epizoda koje sam čitao jednom kada je izašla i potpuno zaboravio o čemu se radilo. I po meni je to uglavnom znak da njen kvalitet nije na nivou. Osjećaj je sada bio kao da je čitam po prvi put i mogu da priznam da sam se zabavio. Ovo je jedna klasična paranormalna priča sa duhovima i mračnim silama, tako da ljubiteljima tog žanra ima šta da ponudi. Ja lično nisam veliki fan toga, ali mogu da kažem da sam uživao. Scenario nije ništa originalan ni spektakularan. Kad se na početku stvari postave na svoje mesto, priča ide u jednom smeru bez iznenađenja i do očekivanog kraja. Humor je sasvim solidan, što od Gruča, što od Bloka. Iako ne saznajemo mnogo o mračnim silama koje su iskoristile prekid kružoka da uđu u naš svet, dopada mi se ideja da su one predstavljene kao neki entitet koji ulazi u tela mrtvih ljudi i tako cirkuliše po zemlji. Epizoda je nazvana po Kasperu, unuka preminulog medijuma Miriam, koji ima poseban dar da vidi duhove mrtvih ljudi. Stoga je on, da tako kažemo, izabran da nasledi svoju babu u kružoku. On je zvezda ove priče, a kad imate takvog lika, a da to nije Dylan Dog, jako je bitno da se napravi dobra karakterizacija i mislim da je Masiero uspeo u tome. Kasper je simpatičan i dopadljiv klinac koji podsjeća na one likove koji ni krivi ni dužni dobiju neku moć koju treba da nauče da koriste. Njegove scene sa Dylanom su mi se posebno dopale, pre svega zbog drugarskog odnosa koji su razvijali kroz priču. Crtež za ovaj strip uradio je Giampiero Casertano u možda i njegovoj najgoroj fazi u serijalu. Jednostavno je u ovom nekom periodu dobio da crta uglavnom ispod prosečne priče, pa je to možda dovelo i do pada kvaliteta. Dinamične i uzbudljive scene su odlično određene, ali je u većini kadrova u scenama dijaloga pozadina potpuno prazna, što dovodi do zaključka da Casertano ovde nije uložio maksimalan trud, ili ti nije ni bio inspirisan mnogo. Sve u svemu ovde smo dobili jednu solidnu, zabavnu epizodu za jedno čitanje, koju ćete vrlo brzo da zaboravite. Kao što sam rekao, ko voli paranormalne epizode, uživaće, a epizoda nudi throwback na one starije priče sa zombijima koji su poslednji deo epizode učinili još zabavnim. Casertanov crtež je mogao biti bolji. Kasperov usud od mene dobija ocenu 3. Eto, toliko što se tiče recenzije ove epizode. Ukoliko vam se dopala, lajkujte ovaj video i prijavite se na kanal ukoliko ste novi. Hvala svima na gledanju, do narednog videa, pozdrav!